Ako ng, ano ba yan, Re? Murang bituka. Murang bituka daw yan, ah. Ng baboy. Bituka ng baboy. Kung hindi siya mabaho, ha? Kung mura. Aanin mo yan. Pulutan. Hindi, anong luto? Papaputok-putokin. Paputok-putokin, adobong bay paputok-putok. Paputok-putok. Okay na yan? Wow! Sarap ba yan? Yes! Ang pugi niya, oh. Ayan yung patsyam na ulam na luto. Patsyam daw yan. Sarap. Wow! Sarap! Pinaputok na laman loob. Sarap magluto. Thank you. Sige. Welcome.